يو يو معكم اخوكم وليد الجانج توجور الجانج دي زاد كما يسمى. هنا اليوم جينا نبريزونتيو لكم ان بتي داك qui marche super bien. Le deck, normalement, c'est un deck géant cimetière. Mais avant de présenter le deck, on va ouvrir un petit coffre qu'on a eu F-Shop. Le voilà, coffre légendaire avec 500 gemmes. نحلو نشوفو واش راح يعطينا فهاد لو كونت راهو. Voilà, on est sur le gang des Z, c'est le compte numéro 1, je suis 4000 trophées. نروح نحلو الكفر, on va voir qu'est-ce qu'il va nous donner. واش حبينا يطيحنا في الكفر هذا زعما. واش مازال ما عنديش لي كوم ليجوندير, مازال ما عنديش لا فولوز, بوشرون و زابي. Entre ces trois là, je préfère avoir le bûcheron. J'aimerais bien jouer un deck golem, même si mon golem il est faible le compte Hadaya. Mais bon, vas-y, on va ouvrir le coffre. Un 2 3 bismillah. Et voilà. Et on a eu un dragon de l'enfer, malheureusement, que je joue presque jamais. Mais bon, ça reste une carte légendaire. On va l'améliorer niveau 2. Mais pour l'instant, on joue pas avec, on patiente. Peut-être même on a pas assez d'argent. On est à 13 000 pièces or. Peut-être j'aurai d'autres cartes que je joue avec à améliorer. Alors je garde mon butin pour une nécessité. Allez, on va y aller pour présenter le deck géant cimetière. Et voilà, خاوتي معكم الجانج دي زاد توجور. هنا رانا بالكونت الاخر, الكونت والد ديكو. كيما تعرفوا عندي بليزيور كونت. لو كونت والد ديكو راهو 4023 تروفي. هنايا اللي نلعبو فيه غولام, خونا غولام نقولو كونتي رقم 6 كيما تعرفوا. بون مي هنايا ما راحش نلعبو غولام, هنا راح نسيو الداك كيما هضرنا. قلنا بلي راح نسيو داك جيون سيمتيير كي مارش سوبر بيان. هنا دخلنا دون ان ديفي وانا نشوفو بلي ان بارتيسيبون ا فوتر ادفيرسير اي اون اتونت. فوالا نشوفو قبل التورنوا اللي نلعبو فيه سي ال 2.v je sais pas. Mais bon, donc نسيو directement combat all in. Présenter au deck, il coûte 3,9 élixirs avec un extracteur. Le deck il contient méga gargouille, les 4 squelettes, je mets bien sûr, Adouma Idgo Bilmos, bien sûr, les flashs, tout ce qui est qui m'a gargouille, voilà, des petits squelettes ado, les gobelins, un cimetière pour mettre la pression avec le géant. Bien sûr, le poison, extracteur. Et bien sûr, Shrona Shikor, c'est le sorcier électro, la carte que j'aime bien. Mais bon, là, donc, chauffe comment ce deck marche. Voilà, on lance un combat et on va voir. Voilà. Apparemment, ah oui, là, Habibna les demanda. Bon, une petite dédicace, le Khautna, le clan des Z Elite. واللي رحبوا بيا يعطيهم الصحة. كان خوتنا قاع الله يبارك, قاع حفارين قاع يوجعوا. هاك كيما تشوفوا الاول تاعهم سي فيكو جيمر, il a 4600 each. Sifo bien sûr, on a fait quelques combats ensemble hier. كاين de bons joueurs, كاين خونا ماركي شاف bien sûr, خويا رؤوف اللي رحب بيا يعطيه الصحة. خونا رؤوف من فوردلو جبونس. وي لي زوم خويا تحياتنا. فوالا نروحو نلونسيو كومبا باش ما نطولوش عليكم. الحمد لله لقينا كومبا. يلا فوالا, هنا بيسك ما عندناش الاكستراكتور نحطو جيون. فوالا حبيبنا راهو بدا ياغريسي هنا esprit de glace. On va voir. C'est le sorcier électro. On va voir ce qu'il va jouer avec. Ah ouais. Non, on est obligé de défendre le cimetière parce qu'il est en train de nous agresser.
Mais bon. Il nous a mis très cher monsieur Smart. Mais bon. On va se recrouper. On va se recrouper à nouveau. Voilà. Ça va. Bien joué. On était obligé de défendre avec la cimetière puisqu'il nous a agressé côté droite. Bon, on va essayer de... Ah voilà, chevaucheur. La carte Lithaouchniga jeu, c'est bien celui-là, c'est le chevaucheur. Là, il nous a mis cher, le frérot. On agresse toujours. Voilà. Là, il va payer, je pense. On va prendre la tour. Ah ouais, il a défendu avec le chevalier, mais bon. Super. On va gratter la tour avec le poison. Et on va défendre avec les mini-squelettes. Et on redépose un deuxième extracteur. Voilà. Là, normalement, on a une petite... ouais, il a la boule de feu, il vient d'activer la tour du roi. Mais bon. أنا جايين خويا سمارت راح تخلصها غالية. On va essayer de défendre Naya puisque on peut dire que la tour côté droit elle est prise. Là on va essayer de faire une remontée. Naya il va payer cher et on met la pression de ce côté. On défend le chevaucheur Lihaouch Liaï. On a deux géants Sirakuchofu Khauti. On a pression totale. L'adversaire مقدر يدير والو مسكين. Même la boule de feu تاعو مقدرش يدي بها لا tour مسكين حتى لعب بلا فودغ تاعو باش يقدر يربح. Mais à la fin c'était trop tard. 3-0 هلكنا له ديم باباه. Voilà, le premier combat خاوتي مع خونا سمارت اللي اغريسيناه في الوعرة. شفتو خونا الجيون طالع قالك جيون طالع جيون هابط. Voilà, راح نزيدو un petit combat, on va voir. Voilà, on lance et on attend. Vas-y, جيبونا جوار ناكلوه. Ça dépend. بالك ناكلوه بالك ياكلنا. Mais on a confiance, hein. On a confiance, on a un bon deck. نقريسيو حبيبنا نحكموه في الفيراج ونفسخوا له الخدمي. اه وي او جاي فرحان هذا لا برنسس تاعو نيليمينيوها. شكونا دابينا نزيدو نيليمينيو هدايا اللي هاوش تاني. بون on va voir. وليدي راح الغالي راح. اقول شوفوا الخاوة اقول شوفوا قالنا لا تور. معليش il va payer cher les frères. Il va payer cher. Ça, on a fait une erreur. On a raté les barbares d'élite. Mais bon. On va essayer de remonter. Ah ouais, il a bien joué. C'était bien joué de sa part. Mais bon. C'est pas encore joué, hein. C'est pas encore joué, frère. C'est encore en jeu. On a confiance. On va revenir. On a confiance, on va la voir. Eh ouais. هاي الهضرة
هاي الهضرة خاوتي، هاي هي الهضرة. Mais maintenant ça va être dur je pense. Mais ça va être géré hein. On a un extracteur derrière. On a le géant le foka. On va déposer la cimetière. ونطلعو خاوتي، نطلعو الحرب. الحرب خاوتي، الحرب، إنها الحرب. إنها الحرب خاوتي. هاو نجيبه. قلنا نجيبوه هدايا يعسس بسلامتو. نورمالمون قضي الامر خويا، ضربة وحدة تاع الجيون نقضيو على لي سكولات. تربح خونا العزيز، باي باي. هذه هي خونا المو مسكين، قاوم ولكن ما سعفوش الحظ. كما شفتو خاوتي هنا درنا دو كومبا جيون سيمتيار كي مارشي سوبر بيان، و كيما يقولوا بون on a joué juste deux combats, on est classé 12e tournoi et je sais bien que je vais le remporter. Mais bon, ما نقدروش ندير لكم une vidéo اللي فيها ساعة. Mais bon, je pense que je vais faire des lives en direct prochainement. Un petit pouce bleu le vidéo خاوتي وحبابي اللي عم يشوف هاد الفيديو. Si vous voulez abonner à ma chaîne, راح ندير prochainement des vidéos Clash Royale, je vais présenter plusieurs decks. Inch'Allah نفيدوكم ورانا قصارين كيما يقولوا خاوتي. و j'espère que عجبتكم الفيديو. هيا تشاو à la prochaine خاوتي، سلام.